हाँ जी दोस्तों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ 108 ਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਵਜਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ 108 ਨਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਹਨੂਮਾਨ। ਚਲੋ। ॐ आञ्जनेयाय नमः। ॐ महावीराय नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः। ॐ सीतादेवी मुद्राप्रदायकाय नमः। ॐ अशोकवनकाक्षेत्रे नमः। ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः। ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः। ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नमः। ॐ परविद्यापरिहाराय नमः। ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः। ॐ परमन्त्रनिराकर्त्रे नमः। ॐ परयन्त्रप्रभेदकाय नमः। ॐ सर्वग्रहविनाशिने नमः। ॐ भीमसेनसहायकृते नमः। ॐ सर्वदुःखहराय नमः। ॐ सर्वलोकचारिणे नमः। ॐ मनोजवाय नमः। ॐ पारिजातद्रुमूलस्थाय नमः। ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपवते नमः। ॐ सर्वतन्त्रस्वरूपिणे नमः। ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः। ॐ कपीश्वराय नमः। ॐ महाकायाय नमः। ॐ सर्वरोगहराय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ बलसिद्धिकराय नमः। ॐ सर्वविद्यासम्पत्तिप्रदायकाय नमः। ॐ कपिसेनानायकाय नमः। ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः। ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः। ॐ रत्नकुण्डलदीप्तिमते नमः। ॐ चञ्चलद्वालसन्नद्धलम्बमानशिखोज्ज्वलाय नमः। ॐ गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः। ॐ महाबलपराक्रमाय नमः। ॐ काराग्रहविमोक्त्रे नमः। ॐ शृङ्खलाबन्धमोचकाय नमः। ॐ सागरोत्तारकाय नमः। ॐ प्राज्ञाय नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ प्रतापवते नमः। ॐ वानराय नमः। ॐ केसरीसुताय नमः। ॐ सीताशोकनिवारकाय नमः। ॐ अञ्जनागर्भसम्भूताय नमः। ॐ बालार्कसदृशाननाय नमः। ॐ विभीषणप्रियकराय नमः। ॐ
ॐ दशग्रीवकुलान्तकाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ वज्रकायाय नमः। ॐ महाद्युतये नमः। ॐ चिरञ्जीविने नमः। ॐ रामभक्ताय नमः। ॐ दैत्यकार्यविघातकाय नमः। ॐ अक्षहन्त्रे नमः। ॐ काञ्चनाभाय नमः। ॐ पञ्चवक्त्राय नमः। ॐ महातपसे नमः। ॐ लङ्किनीभञ्जनाय नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ सिंहिका प्राणभञ्जनाय नमः। ॐ गन्धमादनशैलस्थाय नमः। ॐ लङ्कापुरविदायकाय नमः। ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः। ॐ धीराय नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः। ॐ सुरार्चिताय नमः। ॐ महातेजसे नमः। ॐ रामचूडामणिप्रदायकाय नमः। ॐ कामरूपिणे नमः। ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः। वार्धिमैनाकपूजित ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः। ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः। ॐ विजितेन्द्रियाय नमः। ॐ रामसुग्रीवसन्धात्रे नमः। ॐ महारावणमर्दनाय नमः। ॐ स्फटिकाभाय नमः। ॐ वागधीशाय नमः। ॐ नवव्याकृतपण्डिताय नमः। ॐ चतुर्बाहवे नमः। ॐ दीनबन्धुराय नमः। ॐ मायात्मने नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ सञ्जीवननगाहर्त्रे नमः। ॐ शुचये नमः। ॐ वाग्मिने नमः। ॐ दृढव्रताय नमः। ॐ कालनेमिप्रमथनाय नमः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः। ॐ दान्ताय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ प्रसन्नात्मने नमः। ॐ शतकण्ठमुदापहर्त्रे नमः। ॐ योगिने नमः। ॐ रामकथालोलाय नमः। ॐ सीतान्वेषणपण्डिताय नमः। ॐ व्रजद्रनुष्टाय नमः। ॐ व्रजनखाय नमः। ॐ रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः। ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवारकाय नमः। ॐ पार्थध्वजाग्रसंवासिने नमः। ॐ शरपञ्जरभेदकाय नमः। ॐ दशबाहवे नमः। ॐ लोकपूज्याय नमः। ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः। ॐ सीतासमेत श्रीरामपादसेवदुरन्धराय नमः। 108 ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ
ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਜੈ ਹੋ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।